Ay guys, maayong buntag kaninyong tanan. Diri ko nagpa-xerox ko sa mga papel kay lagi mag-apply ko sa sa ano mall or kahit anong mall. Nakatsinilas pa ko diya, may akong pagtidog-tidog diya kay nagbugnaw kaayo ang mall, grabe. Magdagang kay tao diya sa gawas, so nagpa-xerox ko sa akong mga papel para ihatag sa papeles kung sa asa dapit ang ma-applyan diri sa Cagayan de Oro City. So nagsuroy-suroy ko kay human ako og pasirok sa mga papel. So grabe ka bugno guys, daghang kay tao, bahala diha, di ko maulaw ani. Og diri ko dapit sa naay elevator, grabe guys, daghang kay tao diri guys, nindot kaayo guys sa ano diri sa Cagayan de Oro City. Makainggan nyo kag sulod, walag init sa gawas, pag ato sulod bugnaw kayo, ay impas gid mo dani ilandat kid og ubo ang imong pason dani kay pagawas ni bola ni init kayo. So ninaog ko diya guys, kini tan-aw ko sa ubos ug naglingkod sa ako kay pa selfie lagi, tarong lagi, bura sa cute ang animal. So nara guys, ko ni init na kaayo guys diri sa gawas, kay ni gawas na lagi ko. So grabe ka init guys, so daghan kay tao, bahala diyan, nakaingon sila unsa na vlogger daw ko no. So diri guys, gigutom man ko, sumura niya akong gikaon pamahaw, paniud tumura ni siya, bahala diya gulsiron ta. Basta makakaon na tagi nagmay kay ipainot-inot ta kay nang apply pa man ta, wala pa man ta kakitag trabaho. So diri nga side guys, akong gi-off og pasilpi ko kay nagdagan lagi kayo tao diya sa gawas lagi. So na nindot pug kaayo akong pagpananaw diya kay grabe sa lagi ka init. So niuli na ko guys kay human ako kaon ug dirian ako sa akong pag boarding house. So nara diri akong boarding house guys. So nisulod na ko pagsulod na ko diri makalingkawas na ta kay nakapasa naman ta og papel para sa atong applyanan, ka bisag unsa na lang balag kuha ng atong applyan basta marangal. So nisulod na ko diya guys sa Burusag Kurik. Pagsulod na ko kapahulay na gid tani kay init kay sa gawas. So niuli ko na guys kay magpaniud to lagi ko kay balik ra ko unya pag humanda ni paniud to, balik sa kunya kay mangita na sa ko para asa dapit ma-applyan. Magdagang kayong salamat sa inyong panonood guys. Click like and share and subscribe na sa guys para daghan sa tamutan o para mag-upload na pud tag kadaghanan nga video. Salamat guys, tan-aw ra mo guys kung unsa na ko pag-ilis guys.